2024 ජනවාරි මාසයේ 7 වෙනි ඉරුදින බෙල්ලුඩ් කර්මෙල් පර්වත සභාවට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Once again, a warm welcome to those of you who have come to Bellwood to celebrate the Sunday here with us at Mount Carmel Church. Today, the 7th of January, year 2024. இன்றைக்கு நாம் நமது சபையின் 25வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடினோம். අද අපේ සභාවේ 25 වෙනි අවුරුද්ද අපි සමරනු ලැබුවා. We just celebrated our 25th anniversary of this church, which was commenced on the 3rd of January 1999. 1999 ஜனவரி 3ஆம் தேதி இந்த சபை தொடங்கப்பட்டது. 1999 ජනවාරි මාසේ 3 වෙනිදා මේ සභාව ආරම්භ කරනු ලැබුවා. நிறைய சாட்சிகள் கேட்டோம். බොහෝ සාක්ෂි අසනු ලැබුවා. புகைப்படங்கள் பார்த்தோம். අපි කලින් තිබ්බ පින්තූර බැලුවා. பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்திருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ විශාල දේවල් කර තිබෙනවා. We heard some testimonies, we saw some pictures, and we know that the Lord has wrought great things in and through this church. இப்போ இன்றைய செய்தி என்னவென்றால், ඉතින් අද පණිවිඩය කුමක්ද කිව්වොත් ஒரு சின்ன செய்தி தான். කුඩා පණිවිඩයක් තමයි. Today I'm going to share with you a small, a brief message, but a very powerful, inevitable one. ஆனால் அது வல்லமையான ஒரு செய்தி, ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி. නමුත් ඒක බලවත් වූ පණිවිඩයක්, ඒ වගේම ඊටාම වැදගත් පණිවිඩයක්. இந்த சபை சம்பந்தமாய் இல்லாவிட்டாலும் இதை அடிப்படையாய் வைத்தே நான் பேசுகிறேன். මේ සභාව සම්බන්ධ වුණත් ඒට නොමැතිව ඒසා කරුණු කොටගෙන මම කතා කරන්න. I will just draw the highlights based on what God has done in this church. 25 வருடங்களுக்கு முன் இந்த சபையை ஆரம்பித்த அந்த ஆரம்ப வருஷங்களில் நாங்கள் நினைத்தோம் இது சரி வராது என்று. අවුරුදු 25කට කලින් මේ සභාව ආරම්භ කරනකොට සභාව පවත්වාගෙන යනකොට හිතුවා මේක හරියන්නේ නැතු වෙයි කියලා. When we started this church 25 years ago, over the first several years, we were really paranoid over what was going to happen to this church. பலர் நினைத்தார்கள் இந்த சபை மூடப்பட்டு போய்விடும் என்று. බොහෝ දෙනෙක් හිතුවා මේ සභාව වහන්න වෙයි කියලා. Many people thought that this church would be closed down, and many people wanted that to happen. அநேகருக்கு அது தேவைப்பட்டதும் கூட. ඒ වගේම ඒක බොහෝ දෙනෙකුට අවශ්‍ය වුණා මේ සභාව වැසෙන්න ඕන කියලා. ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு அந்த காலத்திலே போட்ட ஒரு வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். ඉතින් ඒ දවස්වල ස්වාමීන් වහන්සේ මට ලබා දුන්නා වූ එක බයිබලයේ වගන්තියක් මම ඔබත් සමග බෙදා ගන්න යනවා. I am going to share with you a certain passage of scripture that the Lord put into my heart those days, the days that I was panicking. நான் திகைத்து கொண்டிருந்த அந்த காலத்தில் ஆண்டவர் போட்ட ஒரு செய்தி. මම කැළඹිලා ඉන්න අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මට ලබා දුන්නා වූ එක පණිවිඩයක්. இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாபிலோனுக்கு 70 வருஷங்கள் அடிமைகளாய் போய்விட்டார்கள். දැන් ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව අවුරුදු 70කට වහල්කමට බාබිලෝනයේ බලා ගියා. The people of Judah had been taken to Babylon as captives for 70 years. And after 70 years, they were to return to their land which was lay desolate. 70 வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் திரும்பி வரப்போவது ஒரு பாழடைந்த தேசத்துக்கு. අවුරුදු 70කට පස්සේ ඔවුන් එන්න යනා වූ තමන්ගේම දේශයක පාළුවට ගියා වූ එක දේශයක්. செருபாபேல் என்ற ஒரு மனுஷன் இருந்தார். සෙරුබාබෙල් කියනා වූ එක මිනිසෙක් හිටියා. There was a man called Zerubbabel, a descendant of David, who was given the responsibility of erecting the second temple. அவர் தாவீதினுடைய வம்சத்திலே வந்தவர். ඔහු දාවිද්ගේ වංශයේ පැමිණෙන පුද්ගලෙක්. இரண்டாவது தேவாலயத்தை கட்ட அவருக்கு தான் ஆண்டவர் பொறுப்பு கொடுத்தார். දෙවෙනි දේවමාලිගාව ගොඩනගා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ වගකීම ලබා දුන්නේ මේ සෙරුබාබෙල්ට. முதலாவது தேவாலயத்தை கட்டினவர் யார்? පළවෙනි දේවමාලිගාව ගොඩනැගුවේ කවුද? சாலமோன். Who erected the first temple? Solomon. அதுதான் கிறிஸ்துவுக்கு முன் 586 உடைத்து தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. ඒ දේවමාලිගාව තමයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 586 කඩා බිඳලා විනාශ කරලා දැමුවේ. That temple was destroyed by the Babylonians in 586 BC. Now let's compare Solomon and Zerubbabel. சாலமோனையும் செருபாபேலையும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். ඉතින් අපි සාලමෝන් රජතුමාත් ඒ වගේම සෙරුබාබෙලුත් අපි පොඩ්ඩක් සංසන්දනය කරලා බලමු. சாலமோனும் தாவீதினுடைய குமாரன் தான், செருபாபேலும் தாவீதின் வம்சத்திலே வந்த ஒரு தாவீதின் குமாரன் தான். සාලමෝනුත් ඇවිල්ලා දාවිද්ගේ පුත්‍රයා තමයි. ඒ වගේම සෙරුබාබෙලුත් දාවිද්ගේ වංශයෙන් පැමිණියා වූ එක පුත්‍රයෙක්. Solomon was a son of David, and so was Zerubbabel, who was a descendant of the Davidic lineage. Solomon
தேவாலயத்தை கட்ட ஆண்டவரால் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டவர் සාලමෝන් දේවමාලිගාව ගොඩනගන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන් වගකීම ලබා ගත්තේ செருபாபேலுக்கும் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ தானடா இரண்டாவது தேவாலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று. සෙරුබාබෙල්ටත් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නුඹ තමා දෙවෙනි දේවමාලිගාව ගොඩනගන්න ඕන කියලා. God had told Solomon to build the temple, and then it was God who told Zerubbabel also to build the second temple. ஆனால் சாலமோன் பிறந்தது இஸ்ரவேலிலே, செருபாபேல் பிறந்தது அந்நிய தேசமாகிய பாபிலோனிலே. නමුත් සාලමෝන් ඉපදුනේ ඊශ්‍රායල් දේශයේ, නමුත් සෙරුබාබෙල් ඉපදුනේ අන්‍ය දේශයක් වූ බාබිලෝනි. Solomon was born in Israel, but Zerubbabel was born in a heathen nation called Babylon. சாலமோன் இஸ்ரவேலின் செழிப்பிலே வளர்ந்தார், செருபாபேல் அடிமைத்தனத்திலே வளர்ந்தார். සාලමෝන් ඊශ්‍රායලයේ සඵලත්වයෙන් වර්ධනය වුණා, නමුත් සෙරුබාබෙල් වර්ධනය වුණේ වහල්කමේ ඉඳලා. Solomon grew up in the flourishing Israel when Zerubbabel grew up in slavery in a land of the heathens. சாலமோனுக்கு தேவையான பொன் வெள்ளி அது இது எல்லாம் தாவீது சேர்த்து வைத்திருந்தார். සාලමෝන්ට අවශ්‍ය කරන්නා වූ සෑම රන්ද රිදීද හැම වස්තුවක්ම දාවිත් එකතු කරලා තිබුණා. செருபாபேல் பாபிலோனிலே, அப்பொழுது அவர் ஷூஷானிலிருந்து வந்தார், பெர்ஷியாவிலே ஒன்றுமில்லாமல் வருகிறார். ඒ වගේම සෙරුබාබෙල් ඒ කියන්නේ පර්ෂියාවේ ෂූෂන් බලකොටු ඉඳලා එනකොට පැමිණි කිසිම දෙයක් නොමැතිව. But Zerubbabel came from Shushan in Persia and he came with nothing. Solomon came with everything. Zerubbabel came with nothing. சாலமோனுக்கு எல்லாம் இருந்தது, செருபாபேலுக்கு ஒன்றுமே இருக்கவில்லை. සාලමෝන්ට හැම දෙයක්ම තිබුණා, නමුත් සෙරුබාබෙල්ට කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. இப்போ சாலமோன் பிரம்மாண்டமாக கட்டினார். දැන් සාලමෝන් ඉතා මහා විශාල ලෙස ගොඩනගවුවා. அதே போல ஒன்றை இப்பொழுது செருபாபேல் கட்ட வேண்டி இருக்கிறது. අන්න ඒ වගේම එක මාලිගාවක් දැන් සෙරුබාබෙලුත් ගොඩනගන්න වෙලා තියෙනවා. Solomon erected a glorious temple and now Zerubbabel needs to build an equally glorious one. மனம் உடைந்து போய் செருபாபேல் உட்கார்ந்திருக்கிறார். සෙරුබාබෙල් දැන් ඇවිල්ලා මනස කැඩිලා කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා. எனக்கு ஒன்றுமே இல்லையே. මට කිසිම දෙයක් නැහැනේ. Zerubbabel was so broken hearted and he was lamenting in his heart, I don't have anything. அப்பொழுதுதான் சகரியா 4ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை செருபாபேலுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். අන්න ඒ අවස්ථාවේ තමයි සෙකරියා 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ එක අනාගත වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ සෙරුබාබෙල්ට. That was when the prophet Zechariah gives a prophecy to Zerubbabel in Zechariah chapter 4 and verse 6. ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம். ஹாய்வினி பதே கியவுமு. அப்பொழுது அவர் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். හතරේ 6. Okay, in English. එකල ඔහු මට උත්තර දෙමින් සෙරුබාබෙල්ට ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය මෙය. එනම් බලයෙන්වත් ශක්තියෙන්වත් නො මාගේ ආත්මෙන් නැයි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by Spirit, said the Lord of hosts. இந்த வசனத்தை ஆண்டவர் என்னுடைய உள்ளத்துக்கு போட்டார். මේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගේ මගේ අතුලාන්තයට දැම්මා. இது அல்ல நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள போகிற வசனம். මේ වචනේ නෙවෙයි මම ඔබත් සමග බෙදා ගන්න යන්නේ. This is not the verse I want to share with you. But this is the verse that God put into my heart. Now listen to this. இப்ப நல்லா கவனிங்க. දැන් හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. ஆண்டவர் சொன்னார், சுரேஷ், දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා සුරේෂ්, இந்த மவுண்ட் கார்மெல் சபை பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே கட்டப்படும் என்றார். සුරේෂ් මේ සභාව ඇවිල්ලා ගොඩනගන්නේ මගේ නුඹේ බලයෙන්වත් නුඹේ ශක්තියෙන්වත් නොවේ, මගේ බලයෙන්ුත් මගේ ශක්තියෙන්ුත් කිව්වා. God told me when I was in dismay, hey Suresh, this Mount Carmel church will not be built by might nor by power but by my spirit. அப்ப ரொம்ப உத்வேகத்தோடு ஆரம்பித்தேன் இந்த ஊழியத்தை. ඉතින් මේ සේවය පටන් ගත්තා ඉතාමත් උද්වේගයෙන් පටන් ගත්තා. So I started this in extreme exuberance. ஆனா போக போக என்ன நடந்தது? නමුත් ගමන් කරන කුමද සිද්ධ වුනේ? கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறார்கள். ඉතාම සුළු පිරිසක් තමයි සිටියේ. 4-5 பேர் தான் ஒவ்வொரு நாளும் வருகிறார்கள். 4-5 දෙනෙක් තමයි හැමදාම පැමිණෙන්නේ. But when I started on and on year after year, only a handful of people. So there came a point when I started to question, Lord, you said, not by might nor by power, but by your spirit. But it doesn't seem to work. நான் சொன்னேன் ஒரு நாள் ஆண்டவரிடத்திலே, එතකොට මම දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා,
பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சொன்னீர்கள். බලයෙන්වත් ශක්තියෙන් නොවේ මගේ ආත්මෙන් සිද්ධ වෙනවා කියලා කිව්වා ඔබ වහන්සේ. ஒன்னும் ஆகுதில்லையே. අයියෝ තාම මොනවත් උනේ නෑනේ. 2 புதுசா வரும், දෙන්නේ කළුතෙන් එයි, 4 போகும். 4 දිනක් යයි. 2 newcomers will come, 4 will go. My goodness, ask those old people who have been here in the past, இந்த முன்பு இருந்தவர்களிடத்துல கேட்டு பாருங்க. ඉතින් ඉස්සර හිටපු අයගෙන් අහලා බලන්න. எத்தனை பேர் இந்த கர்மேல் பர்வத சபையிலே ஞானஸ்நானம் பெற்றிருப்பார்கள்? මේ කර්මෙල පර්වත සභාවේ කී දෙනෙක් බෞතිස්ම වෙලා තිබෙනවද? How many people received water baptism in our church? If only all those people were here, we will not have room inside. அவர்கள் எல்லாரும் இங்க இருந்தால் நமக்கு இதற்குள்ளே இருக்க இடம் இருக்காது. ඒ හැමදෙනාම මේ විස්ථාන හිටියනම් අපිට ඉන්නත් ඉඩමදි වෙනවා. வருவார்கள், එනවා, ஞானஸ்நானம் எடுப்பார்கள், බෞතිස්ම ගන්නවා, கொஞ்ச காலம் இருப்பார்கள், ටික කාලයක් ඉන්නවා, போவார்கள். අතුරුදහන් වෙනවා. People will come, they will receive water baptism, they will be in the church for a few years and then they will disappear. அப்போ நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், එතකොට මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා, நாதா, ස්වාමිනී, நீங்க தானே சொன்னீங்க பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல உங்களுடைய ஆவியில் ஆகும்னு. ඔබ වහන්සේනේ කිව්වේ බලයෙන්වත් ශක්තියකවත් නෙවෙයි ඔබ වහන්සේගේ ආත්මෙන් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ஆவதில்லையே நாதா. අයියෝ සිද්ධ වෙන්නේ නෑනේ ස්වාමිනී. I asked God, Lord, you said, it was you who said, not by might, not by power, but by your spirit. But nothing is happening. இப்போ நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறேன், மாசி என்கிட்ட கேட்கும். දැන් මම දෙවියන් වහන්සේ ගන්නවා, සහෝදර මාසි මගෙන් අහනවා. அப்பா, අප්පා, அது அப்பான்னு எனக்கு தெரியும் கிழிஞ்சது. එතකොට එතන අප්පා කියලා කතා කරලා මම දන්නා දැන් ඉවරයි කියලා. When Mercy asks me, calls me, அப்பா, I know this is going to be a tough question. என்ன பாலுகளே வர்றாங்க இல்ல. අනේ දැන් කට්ටියම එන්නේ නෑනේ. මොකද කරන්නේ? People are not coming. And now you are planning to move to Bellwood. Finito, kaput. இதுல இந்த லட்சணத்துல பெல்வுட்க்கு வேற போறேங்கறீங்க. දැන් මේ මදිවට දැන් බෙල්ලුඩ් වලටත් යන් කියලා කියනවා. நான் ஆண்டவர்ட்ட வந்து கேட்டேன். මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා. ஆண்டவர் என்னகிட்ட கேக்குறார், ස්වාමීන් වහන්සේ මගෙන් අහනවා, ஏண்டா 6வது வசனத்தோட நிறுத்துன? ඇයි බං 6 වෙනි පදයට එක්ක නතර කරේ? He asked me, why did you pause at verse 6? I mean, after all, you are a homiletical preacher, aren't you? நீ வேத வியாக்கியானம் வேத பிரசங்கவியல் படியாய் ஊழியம் செய்கிற ஒருவன் அல்லவா? උඹ ඇවිල්ලා බයිබලේ ව්‍යාකරණයට අනුව බයිබලේ දේශික හැටියට සේවය කරන එකකින් නෙමෙයිද? ஒரு வசனத்தை நான் சொன்னால், එක වචනයක් මම උඹට කිව්වනම් மேலையும் பார் கீழையும் பார். ඒකට උඩිමුත් බලපන්, ඒ වචනෙට යටිමුත් If I බලපන්. show you a verse, look at the preceding and the proceeding verses. ஓ அப்படியா நாதா? එහෙමද ස්වාමීනි? ஆண்டவர் சார் 10வது வசனத்தை பாருடா. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා 10 වෙනි පදේ බලපන්. God said, look at verse 10. Now this is what God is telling you. ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்வது இதுதான். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි. சகரியா 4:10. සෙකරියා 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ. Zechariah 4:10. அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார் அசட்டை பண்ணலாம்? කුඩා දේවල දවස හෙලා දැක්කේ කවුද? For who hath despised the day of small things? பூமி எங்கும் சுற்றி பார்க்கிறவைகளாகிய கர்த்தருடைய 7 கண்களும் செருபாபேலின் கையில் இருக்கிற தூக்கு நூலை சந்தோஷமாய் பார்க்கிறது என்றார். මේ සතවන ස්වාමින් වහන්සේගේ ඇස්තුමු සෙරුබාබෙල් අතේ ළඹ කැටේ තිබෙනවා දැක ප්‍රීතිවන්නෝය. For they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. With those 7, they are the eyes of the Lord which run to and fro through the whole earth. கர்த்தருடைய 7 கண்கள் என்றால் தேவனுடைய சர்வ ஞானம். ස්වාමින් වහන්සේගේ ඇස් සත කියලා දැස් සත කියලා කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ਸਰව ප්‍රඥාව. The 7 eyes of the Lord show the omniscience of God. He knows everything. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். උන්වහන්සේට හැම දෙයක්ම දන්නවා. கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் எல்லாம் தெரியும். උන්වහන්සේට ඉතිහාසයේ වර්තමානයේ අනාගතයේ හැම එකක්ම දන්නවා. He knows the past, present and the future. அப்போ அவர் எதை பார்க்கிறார்? උන්වහන්සේ කුමක්ද බලන්නේ? செருபாபேல் கையில் இருக்கிற தூக்கு நூலை பார்க்கிறார். සෙරුබාබෙල්ගේ අතේ තියෙන ළඹ කැටයක් දකින්නවා. The Lord in his omniscience looks or sees the plumb line that is in the hand of Zerubbabel. தூக்கு நூல்னா என்ன? මේ ළඹේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? சிவர் கட்டும் பொழுது இப்படி வைத்து அளவு பார்த்து கட்டுவார்களே அந்த ஜில்பி. ඒ කියන්නේ බිත්තියක් ගොඩනගනකොට ඒ බිත්තිය හරියට කෙලින් තියනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න ඒ පාවිච්චි කරන ජිල්පිය. The plumb line is the jilpi which the builder uses to make the wall straight, the bricks straight. Who has it? Zerubbabel. யார் கையில இருக்கு? කාතේද ඒක තියෙන්නේ?
සෙරුබාබෙල් අතේ. அவர் எப்படி இருக்கிறார்? ඔව් කොහොමද ඉන්නේ? ஐயோ சாலமோனுக்கு அது இருந்துச்சு என்கிட்ட இல்ல, இது இருந்துச்சு என்கிட்ட இல்ல. අයෝ සාලමොන්ට හරක තිබ්බා මට මේක නෑ. සාලමොන්ට ඒක තිබ්බා මට මේකත් නෑ. With the plumb line, Zerubbabel thinks Solomon had that, I don't have that. Solomon had this, I don't have this. How am I going to build this thing? எப்படி இதை கட்ட போறேன்? අනේ කොහොමද මම මේක ගොඩනගන්නේ? ஆண்டவர் என்னத்தை பார்க்கிறார்? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද බලන්නේ? எதிர்காலத்தை பார்க்கிறார். අනාගතය බලනවා. God looks at the future and God says, despise not the humble beginnings. அற்பமான ஆரம்பங்களை அசட்டை பண்ண வேண்டாம் என்கிறார். ඒ කියන්නේ කුඩා ආරම්භයන් මේ පහත් කරලා හිතන්න එපා කියලා කියනවා. இதை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். මේක මම ඔබලාට කියලා දෙන්නම්. ஹலோ 2024 நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே தொடங்கினோம். ஞாபகம் இருக்கா? 2024 අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ආරම්භ කළා. මතකද? We started 2024 in God. Go, chami innawad. Chami. Me lamaya innawad. Go. තව පොඩි බබෙක් එක්ක කවුරු හරි එන්න ඉස්සරහට වාගේ බබාව අරගෙන හරි එන්නකෝ පොඩ්ඩ. ඉන්නෝරු සින්න පොල්ලෝඩේ ආවද තව පොඩි මට ඒ වගේ බබෙක් ඕනේ. මිෂිකා වගේ, විදුෂ් වගේ වෙන කවුද ඉන්නේ? ඔරේ වයසේ උள்ள සින්න පුල්ලෙක්. ටිලිෂා. එයා නිදාගා. එහෙම එන්නකෝ ටිලිෂා පොඩ්ඩක් එන්න අර පහ කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නම මිනිස්සුන්ට. කැමරාවේ එන්න කට්ටිය පාස්ටර් ඩිලාන් පහ කරේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහනේ. එන්න එවම එන්නකෝ. මේ බලන්න මම පොඩි රංගපෑම නා ஒரு சின்ன நடிப்பு ஒன்று நடிக்க මම එක රංගපෑමක් ඉදිරිපත් කරන්න යනවා. I'm going to demonstrate something to you. Now you are going to see how foolish I am. நான் எவ்வளவு மூடன் என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீர்கள். අපි කොච්චර මෝඩද කියලා ඔබලා අඳුන ගන්න යනවා. Okay. මේ පැත්ත හැරෙන්න. මෙයාව තියාගෙන තමයි ඩිලාන් පහ කරේ. හරිද? මේක පහද හතරද? පහ. 6 වෙනි එක තව නැහැ. right. ගවනිங்க. අවධානය යොමු කරන්න. இப்போ நான் கேள்வி கேட்கிறேன் ටිලිෂා கிட்ட. දැන් මම ප්‍රශ්න අහනවා සහෝදරි I'm ටිලිෂා. asking a question. Why do you have to carry this fellow? என்னத்துக்கு இந்த புள்ளைய தூக்கி வச்சிட்டு இருக்கீங்க? ඇයි මේ ළමයා උස්සගෙන ඉන්නේ මෙහෙම? மத்தவங்கள மாதிரி நடக்க விடுங்க. අනිත් අය වගේ ඇවිදින්න සලස්වන්න. Let him walk like the others. இது ஒரு மொக்கு கேள்வியா இல்லையா? මේක එක මෝඩ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? Isn't this a stupid question? நமக்கு அது மேகே ஜோயட் இன்னைக்கு ஜோயட் எனக்கு மொழிபெயர்க்க போறான். අද ජොයිඩ් මට පරිවර්තනය කරන්න යනවා. ஜோயட மொழிபெயர்க்க விடுங்க. ජොයිඩ්ට පරිවර්තනය කරන්න දෙන්න අද. Let Joyed translate to me. Okay, after all he's a son of a pastor or pastor දමහේ. පාස්ටර් කෙනෙක්ගේ මගේ පුතෙක් එයා. ටිලිෂා මට උත්තර දෙන්න. මෙයාව මං ගන්නද පරිවර්තනය කරන්න? ඉවර එඩකව මොලිපෙර්පක. හාද බෑද? මුඩියම එලාදා මොකද උත්තරේ? Can I use him to translate? What is your answer? මොකද ඇත්ත උත්තරේ කියන්නේ? උම්මයන බදල් බෑ බෑ බෑ. එලාද. අමාර අම්මා කෙනෙක්නේ. நீங்க ஒரு நல்ல அம்மா தானே. நீங்கெல்லாம் ஒரு தாயா? நீ ஒரு பாஸ்டரோட பொம்பளையா? ඒක පාස්ටර් කෙනෙක්ගේ භාර්යාවක්ද? Are you a good mother? Are you a good pastor's wife? I am calling your son to translate to me and you are saying no. உங்களுடைய மகனை மொழிபெயர்க்க வைக்க சொல்றேன் ஏலாங்கற நீ. ඔබේ පුතාව ඇවිල්ලා මට පරිවර්තනය කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා මට බෑ කියලා කියනවා. இப்ப மொக்கு அதா நானா? நீங்க சொல்லுங்க. දැන් මෝඩ ඇයද මමද? Now tell me, is she stupid or me? Stupid. Tell me. This is the chance. This is the chance මේක to තමයි tell me I'm stupid. இதுதான் chance. நீ தான் ஓய் மடையே அப்படினு சொல்லலாம். உங்களுக்கு මේක තමයි අවස්ථාව. ඔබ තමයි මෝඩයා කියලා කියන්න පුළුවන්. ටිලිෂා நான் இன்னைக்கு வாலிபால் அடிக்கணும். ට්‍රිලිෂා මම අද වොලිබෝල් ගහන්න ඕන. இவன் எந்த டீம்ல விளையாடுவான்? මෙයා මගේ ටීම් එකට සෙල්ලම් කරයි. ஓகே தானே? හොඳයි නේද? ටිලිෂා I'm going to play volleyball and Joyd is going to play in my team. Okay? Can I? முடியுமா? පුළුවන්ද? இவ்வளவு பெரிய நான் வாலிபால் அடிக்க உன் புள்ளைய கேக்குறேன் நீ தர மாட்டேங்கற. මෙච්චර ලොකු ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා මේ වොලිබෝල් ගහන්න මේ ළමයා ඉල්ලනවා දෙන්න බෑ කියලා කියනවා. You know this me the senior pastor of this church is asking to let this guy play volleyball with me and you are not allowing me. My goodness. இங்க பாருங்க. මේ බලන්න. இந்த ටිලිෂා எப்படிப்பட்ட ஒரு பொம்பளை தெரியுமா? මේ ටිලිෂා කොයි වගේ ගෑණියෙක්ද දන්නවද? பாஸ்டர்ட பொம்பளையா இருந்தாலும் இவ ஒரு கேவலமானவ. ඒ කියන්නේ පාස්ටර්ගේ භාර්යාවක් වුණත් ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න නැති ගෑණියක්. Listen to these people. This woman, although she is a pastor's wife, she is a stupid, good for nothing woman. Do you know why? ஏன் தெரியுமா? ඔබ දන්නවද ඇයි කියලා? ஒரு ஆம்பளைய தூக்கிக்கிட்டு வருது சர்ச்சுக்கு நடுவுல. සභාවට එක එනකොට එක පිරිමියෙක් උස්සගෙන ඇවිදගෙන එනවා. She is carrying a man
to the front without letting that fellow come on his own. அவனை தானா வர விடுதில்லை இது. ඒ කියන්නේ ඌට ඇවිදගෙන එන්න දෙන්නේ නැහැ මේකී. நான் ஊழியம் கொடுக்கிறேன் மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்குது. මම සේවය කරන්න දෙනවා මූට ඇවිල්ලා සේවය කරන්න දෙන්න බැයිලෝ ඒකී. I am giving an opportunity to this fellow to translate to me and she is saying no. சரி பரவாயில்ல என்னோட வாலிபால் ஆவது விளையாடுறதுக்கு கேட்டா முடியாதுங்குது அம்மா. හරි කමන්නේ වොලිබෝල් හරි මයිත් එක්ක ගහපු දෙන් කියලා කිව්වා ඒකත් බැයිලු. I am asking at least let this fellow play volleyball with me and the mother is saying no. So the mother is bad. இந்த பொம்பளை பொல்லாத பொம்பளை. ඉතින් මේ ගෑණි හරි නරකයි. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க. දැන් ඔබ කියන්න அவ பொல்லாதவளா இல்ல நான் முட்டாளா? ඇය නපුරු. ඉතින් නැත්තම් මම ගොනෙක්ද? මෝඩයෙක්ද? හරි මේක තමා chance එක. පාවිච්චි කරපන්. Huh? Is she bad or am I stupid? I am stupid. Why? He is a man all right but he is still not grown up. இது ஒரு ஆம்பளை தான். මේ පිරිමියෙක් තමයි. இன்னும் வளரல. නමුත් තාම වර්ධනය වෙලා නැහැ. இப்பதான் இது ஆரம்பிச்சிருக்கு. මේ දැන් තමයි ඔහු ආරම්භ කරන්නේ ජීවිතය. This guy Joed has begun. Say with me in English. Begun. தமிழ்ல சொல்லுங்க. දෙමළෙන් කියන්න. ஆரம்பித்தல். ආරම්භිතල්. පටන්ගෙන කියන්න. පටන්ගෙන. අත්පම ආරම්භිச்சிருக்கு. ඉතින් කුඩාවට පටන්ගෙන තිබෙනවා. Small beginning. Look how small his hand is. බලන්න பாருங்க கை எவ்வளவு குட்டி. බලන්න එයාගේ අත් කොච්චර චූටිද කියලා. අත්පම අදී පම්බන් මොනක් කරන්න වලි දාන්න එපා උඹේ තාත්තා වගේ. இங்க பாருங்க. මේ බලන්න. ආරම්භ කை பெரிய கை. ආරම්භක දෑතුයි ඒ වගේම ලොකු දෑතකුයි. The hand that has barely begun and the grown up hand. விளங்குதா? තේරුණාද? Even the வாயையும் பாருங்க. කියන්නේ එයාගේ කටයි මගේ කටයි බලන්න. Look at his mouth and my mouth. Above the lips he doesn't have mustache but I do have. அவன்ட உதட்டுக்கு மேல மீசை இல்ல எனக்கு இருக்கு. එයාගේ තොල් වලට උඩින් රැවුල නැහැ. මගේ තොල් වලට උඩින් රැවුල තියෙනවා. இப்ப இவன் அற்பම ஆரம்பிச்சிருக்கிறான். මෙයා දැන් කුඩාවට තමයි ආරම්භ කරන්නේ. He has begun. But wait a minute. He has begun. ஆரம்பிச்சிருக்கிறான். එයා ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. அப்ப இப்ப அவனுக்கு மீசை இல்லன்னு நீ வேலை இல்லன்னு சொன்னா யார் முட்டாள்? දැන් ඌට රැවුල නැහැ කියලා කවුරු හරි කිව්වනම් කවුද මෝඩයා? You don't have a mustache so you are good for nothing. I mean, who is a fool? පුතා එහාට යන්න කැමරා එක ඉස්සරහා ඉන්නවා. Do you understand? ඔබට තේරෙනවද? இது நடக்குது இல்லையேன்னு நம்ம நினைச்சா நம்ம முட்டாளா இல்லையா? අයියෝ මෙයා ඇවිදින්නේ නැහැ කියලා හිතුවනම් අවිලා අපි මෝඩද නැද්ද? Look, he is not walking. Now if we think like that, aren't we fools? Well, he is not translating. He is not playing. எனக்கு மொழிபெயர்க்கிறான் இல்ல விளையாடுறான் இல்ல அப்படி நினைக்கிற போது நம்ம முட்டாளா இல்லையா? පරිවර්තනය කරන්නත් බැයිලු සෙල්ලම් කරන්නත් බැයිලු එහෙම එතනකොට අවිලා අපි මෝඩ නොවේද? கவனிங்க. අවධානය යොමු කරන්න. இன்றைக்கு நிறைய பேர் අද බොහෝ දෙනෙක් கர்த்தர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எதையாவது தொடங்கும் பொழுது ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුනොවුන්ගේ ජීවිතයේ යම් කිසි දෙයක් ආරම්භ කරන විට வளர்ந்த ஒன்றோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார்கள். වර්ධනය වූ අය සමග සංසන්දනය කරලා බලනවා. When God commences something in your life, you compare it with something that is already grown. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබට? ஒரு சபை தொடங்குச்சுனா එක සභාවක් ආරම්භ කළා නම් அத வளர்ந்த ஒரு சபையோட ஒப்பிட கூடாது. ඒ වර්ධනය වුණා වූ සභාවක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න හොඳ නැහැ. If a church commences, you should never compare it with an already grown up church. நம்ம என்ன செஞ்சோம்? අපි කුමක්ද කළේ? 20 வருஷங்களுக்கு முந்தி අවුරුදු 20කට කලින් மவுண்ட் கார்மெல் சபைக்கு 5 வயசு. කර්මෙල් පර්වත සභාවට අවුරුදු 5යි. 20 years ago, the Mount Carmel church was 5 years old. But we were comparing with a 40-year-old lighthouse church, a 50-year-old Assemblies of God church. ஆனா நம்ம 40 வயசு லைட் ஹவுஸோட 50 வயசு Assembly of God ஓட ஒப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். නමුත් අපි මොනවද කරන්නේ? අපි සංසන්දනය කරන අවුරුදු 40ක් පරණ ලයිට් හවුස් සභාවත් එක්ක අවුරුදු 50ක් පරණ Assembly of God සභාවත් එක්ක. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த வருஷங்களை பாருங்கள். ඔබ ගැලවීම ලබලා ආපු වර්ෂයන් කල්පනා කරලා බලන්න. Count the number of years you've been saved. Now don't compare your lives
with people who have gone long before you. உங்களுக்கு முன்பு பல வருடங்கள் போனவர்களோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட வேண்டாம். ඔබට කලින් ඇවිල්ලා කලින් ඒ කියන්නේ වර්ෂ ගණන් ගත වුණ අයත් එක්ක ඔබේ ජීවිතය සංසන්දනය කරන්න එපා. நீங்கள் குழந்தையாய் இருந்தால் ඔබ ලදරුවෙක්ව සිටියා නම් குழந்தையாய் இருந்தால் தான் அழகு. ලදරුවෙක් වගේ හැසිරුණා නම් තමයි ලස්සන. If you are a baby, behave like one. Only then are you beautiful. If you are a baby and if you try to behave like an adult, you are trying to be too smart and that's ugly. நீங்கள் ஒரு குழந்தையாய் இருந்து பெரியவர்கள் போல நடந்து கொண்டால் அது அசிங்கம். ඔබ ලදරුවෙක් වගේ ඉඳලා වැඩිහිටියෝ වගේ හැසිරෙන්න ගියා නම් ඒක හරි කැතයි. உங்களுடைய வியாபாரம் புதிய வியாபாரமா? ඔබේ ව්‍යාපාරය ඊට නැවුම් ව්‍යාපාරයක්ද? உங்களுடைய விவசாயம் புதிய விவசாயமா? ඔබේ ගොවිතැන ඇවිල්ලා නැවුම් ගොවිතැනක්ද? உங்களுடைய வேலை புதிய வேலையா? ඔබේ කාර්ය නැත්නම් ඔබ කරන වැඩේ ඇවිල්ලා අලුත් දෙයක්ද? ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ අද කියනවා அற்பமான ஆரம்பங்களை ஆசட்டை பண்ணாதே. කුඩා දේවල් හෙලා දකින්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. Is your business a new one? Is your job a new one? Is whatever you do new? Don't expect it to be like an old mature element. Do not despise the humble beginning. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? ஆண்டவர் நிறைய பேரோடு பேசட்டும். නමුත් බොහෝ දෙනෙක් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ කතා කරයි. Let God speak to your hearts. Anything, your faith, your life, your income, உங்கள் விசுவாசம், உங்கள் வாழ்க்கை, உங்கள் வருமானம், ඔබේ ඇදහිල්ල, ඔබේ ජීවිතේ, ඒ වගේම ඔබේ ජීවිතයට ලැබෙන ආදායම්, அந்த ஆரம்பங்களை அற்பமாய் எண்ண வேண்டாம். නමුත් ආරම්භ කිරීම ඉතා කුඩා අදහස් තමයි. அற்பமான ஆரம்பத்தை அசட்டை பண்ண வேண்டாம். කුඩා ඒ ආරම්භය හෙලා දකින්න එපා. Do not despise the humble beginnings. Okay? ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ විශාල දේවල් කරයි. ஆனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால், නමුත් අපිට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා කිව්වොත්, நீதிமொழிகளிலே 2 இடங்களிலே ஒரே வசனம் வருகிறது. நீங்கள் எதையாவது வாசிங்க. හිතෝපදේශය ඇවිල්ලා ස්ථාන දෙකක එකම වචනේ පැමිණෙනවා. ඔබ ගෙදරට ගිහලා කියව ගන්න. There is a verse in Proverbs which is written in 2 places. I'll mention both. You can read one of them. Proverbs 14:12 and 16:25. நீதிமொழிகள் 14:12 அல்லது 16:25. හිතෝපදේශ 14:2 නැතිනම් 16:25. மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு, அதன் முடிவோ மரண வழிகள். සමා වෙන්න හිතෝපදේශ 14:12. එහෙම නැත්නම් 16:25. මිනිසෙකුට හරිව පෙනෙන මාර්ගයක් ඇත, එහෙත් එහි කෙළවරෙහි මරණයේ මාර්ග තිබේ. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே, අපේ පෞද්ගලික ජීවිතේ, வியாபாரத்திலே, අපේ ව්‍යාපාරයේ, தொழிலிலே, අපේ රක්ෂාවේ, ஊழியத்திலே සේවයේ நமக்கு சரியென தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு. අපිට හරිව තිබෙන දේවල් අපිට පේනවා. In our personal life, in our business life, in our jobs and in our ministries, there are ways that seem right to our own eyes. ஆனால் அவற்றின் முடிவு மரணம் என்று சொல்லுகிறார். නමුත් එහි අවසානයේ මරණය කියලා කියනවා. At the end of them would be death, the Bible warns. சில பேர் சொல்வார்கள், සමහරක් අය කියනවා எனக்கு மனசுக்கு பட்டதைத்தான் நான் செய்வேன். මගේ හිතට වැදෙන දේ තමයි මම சாக போற நீ. මැරෙන්න යනවා උඹ. Many people say, well, I do what my heart says. Yeah, you will die. இல்ல எனக்கு சரியான எது படுதோ அதை நான் செய்வேன். கேட்டிருக்கீங்களா? අහලා තියෙනද වෙලා මට කෝකද හරි කියලා හිතෙන්නේ වැදෙන්නේ ඒක මං කරනවා. I will do what seems right to me. Haven't you heard people say that? The Bible says your ways are the ways of death. வேதம் சொல்கிறது அவைகளின் முடிவோ மரண வழிகள். නමුත් බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒ වගේ අවසාන මරණයයි කියලා. நமக்கு சரி என்றதை நாம் செய்யக்கூடாது. අපිට හරි කියලා හිතන දේ අපි කරන්න හොඳ නැහැ. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்வதை செய்ய வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන දේ අපි කරන්න ඕනේ. We should not do things that seem right to our eyes, but we have to do what the word says. இப்போ எங்களுடைய சபை கொஞ்சம் 1-2 ஆண்டுகள் வளர்ந்து விட்டது. දැන් අපේ Mount Carmel Church. අපේ සභාව ඇවිල්ලා දැන් දශක දෙකක් විතර දැන් වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. දශක දෙකක් නෙවෙයි, අවුරුදු දෙකක්. අවුරුදු දෙකක්. You know, say our church grew for the first 2 or 3 years. ஒரு பெரிய பாஸ்டர் எனக்கு ஃபோன் பண்றார். එක ලොකු පාස්ටර් කෙනෙක් මට කතා කරනවා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ.
அவர் சொன்னார் நானும் நீங்களும் நண்பரா இருக்கணுமா இருந்தா ඔබයි මමයි යහළුව වශයෙන් ඉන්න අවශ්‍ය නම් உங்க சர்ச்சை மூடணும். ඔබේ සභාව කරුණාකරලා වහන්න. He told me if you and I are to remain friends, you have to close your church. அப்ப நான் கேட்டேன் அப்ப என்னுடைய விசுவாசிகளுக்கு එතකොට මම ඇහුවා එතකොට මගේ ඇදහිලිපන්තියෝ then I asked what am I going to do to my believers? Well, send them to our church. எங்கட சர்ச்சுக்கு அனுப்புங்க அப்படி. ඒ අය මගේ සභාවට යවන්න කියලා කිව්වා. அப்ப நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீங்களும் நானும் வியாபாரிகள் மாதிரி பேசிக்கிறோம். දැන් එතකොට මම කිව්වා ඔබයි මමයි ව්‍යාපාරිකයෝ වශයෙන් අපි කතා කරගනිමු. නෑ එහෙම තමයි දැන් කතා කරන්නේ அது பிழை என்று சொன்னேன். ඒක වැරදි කියලා කිව්වා. I told him you and I sound like businessmen. This is not a business, this is ministry. So knock it off. அப்போ இன்றைக்கு अनेகர் இந்த மாதிரி தான் ஒரு சபையை பார்க்கிறார்கள். ඉතින් අද බොහෝ දෙනෙක් සභාව බලන්නේ ව්‍යාපාරයක් ලෙස. எங்களுடைய சபை ஓகே. අපේ සභාව හරි. எத்தனை பேர் நேரலையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? බොහෝ දෙනෙක් සජීවීව නරඹනවා. Our church is fine, but many of you who are watching us live, perhaps you belong to a very small church. உங்களுடைய சபை ரொம்ப குட்டியான ஒரு சபையா இருக்கலாம். සමහරක් වෙලාවට ඔබේ සභාව ඉතා කුඩා සභාවක් වෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய பாஸ்டர் பெருசா படிச்ச ஆவியின் வரங்கள் எல்லாம் இல்லாத ஒரு பாஸ்டரா இருக்கலாம். ඔබේ පාස්ටර් ලොකුවට ඉගෙන ගත්ත ඒ වගේම ආත්මික දීමනා ගොඩාක් නැති පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Maybe your pastor is not so educated. Maybe he doesn't have a lot of spiritual gifts that you want him to have. ஆனால் அற்பமான ஆரம்பங்களை அசட்டை பண்ண வேண்டாம். නමුත් ඒ කුඩා ආරම්භය හෙලා දකින්න එපා. Don't despise those humble beginnings. உங்களுக்கு பெரிய சபைகளை பார்க்கும் பொழுது ஆசை வரும். ඔබට විශාල සභාවල් බලනකොට ආශාවක් නැති වෙයි. அங்க போறதுக்கு. එහෙට යන්න. You'll be tempted to go to huge churches. Why? Because they are so grand and attractive. But do not despise the humble beginnings. அற்பமான ஆரம்பங்களை அசட்டை பண்ண வேண்டாம். නමුත් ඔබේ කුඩා ආරම්භය ඇවිල්ලා හෙලා දකින්න එපා. மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு. මනුෂ්‍යයන්ට හරිව කියන මාර්ගයන් තිබෙනවා. அதன் முடிவோ மரண வழி. නමුත් ඒ හැම මාර්ගයකම අවසාන මරණයයි. There are ways that seem right to the eyes of man, but those ways end up in death. கடைசியாக ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். අවසානයේට තව වචනයක් කියලා අවසන් කරන්නම්. Proverbs chapter 20 and verse 21. That's the last verse for the day. நீதிமொழிகள் 20:21. හිතෝපදේශයේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදය. இது ரொம்ப முக்கியம். ඊටාම වැදගත්. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம். எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம். අපේ ජීවිතේ ඊටාමත් වැදගත් වචනයක්. This is a very important verse for our lives, okay? ஆரம்பத்திலே துரிதமாக கிடைத்த சுதந்திரம் முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறாது. හිතෝපදේශයේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදය මුලදී ඉක්මනින් ලබා ගන්න උරුමය කෙලවරදී සඵල නොවන්නේය. An inheritance may be gotten hastily at the beginning, but the end thereof shall not be blessed. ஆரம்பத்திலே துரிதமாய் சீக்கிரமா கிடைக்குது தானே ஏதாவது. ආරම්භයේදී ඊටාම ඉක්මනින් සීග්‍රයෙන් හම්බ වෙනව නේද දේවල්? லேசாய் கிடைக்கிற விஷயங்கள் இருக்கின்றன தானே. ඊටාම ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් හම්බ වෙන දේවල් තිබෙනව නේද? முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறாது. නමුත් අවසානයේදී ඒක ආශිර්වාදයක් නොවනවා. If you receive anything at all easily and quickly, they will never prosper in the long run. அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ඉතින් ඒකේ අර්ථය මොකක්ද? ஆரம்பத்திலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது கிடைத்தால் ආරම්භයේ ඊටා අමාරුකමින් යම් කිසි දෙයක් ලැබුණා නම් அதுதான் முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறும். එය තමයි අවසානයේට ආශිර්වාදයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. If you find something very difficult to acquire, that will be a great blessing in the future. நல்ல உதாரணம் ஒன்று சொல்லுகிறேன். හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. இந்த தங்கச்சி இருக்கு தானே, මේ නංගි ඉන්නව නේද? ஜானகி நங்கி. මේ ජානකී නංගි. இந்த ஜானகி நங்கி யக்கா பஸ்ல போகும்போது ජානකී නංගි யக்கா பஸ்ஸுக்கு යකා බස් එකේ යනකොට அந்த தம்பி பின்னாலேயே பஸ்ஸுக்கு பின்னால ஓடி வருவார். අර මල්ලි ඇවිල්ලා බස් එක පිටිපස්සේ දුවලා එනවලු. You know, when this little girl Janaki, camera can pen the little girl, when she travels by bus, this little boy used to run behind the bus. அது கஷ்டமா இல்லையா? ඒක අමාරුද නැද්ද? ஆனா அப்படி கஷ்டப்பட்டு கிடைச்சனால 49 வருஷம் ஒண்ணா வாழ்ந்துருச்சு. නමුත් ඒක ඊටාම අමාරුවෙන් ලැබුණු නිසා අවුරුදු 49ක් එකට ජීවත් වෙනවා. So since you had to run behind buses to acquire her, you managed to live 49 years. விளங்குதா? තේරුණාද? இப்ப
சும்மா நான் சொல்றேன், உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ඔබේ පෞද්ගලික ජීවිතේ ஏதாவது ඕනෑම දෙයක්. இந்த இப்ப அந்த மல்மை புள்ள பாவம் ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க, எந்த ஸ்கூல் கிடைக்கிறதுன்னு. ඒ කියන්නේ අර මල්මි ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා පහුව ඇවිල්ලා කොයි ඉස්කෝලයක් ලැබෙයිද කියලා හරිම වෙහෙසෙනවා. ஸ்கூல் கிடைக்குது இல்ல. ඒ කියන්නේ ඇයට පාසලක් හම්බෙන්නේ This child is struggling to get a school. I mean, these are things that I know. உங்களுடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையில இது இருக்கு, ஆமாவா இல்லையா? ඔබේ ජීවිතේ මොනවා හරි දෙයක් මෙන්න මේ වගේ තිබෙනවා. In all your lives you have things that are so difficult to get. It's not working. ஐயோ சரி வருதில்லை. எத்தனை பேருக்கு விஷயங்கள் இருக்கு, சரி வருதில்லை சரி வருதில்லை. කී දෙනෙක් කියනවාද අනේ අපිට හරියන්නේ නැහැ කියන කට්ටිය කී දෙනෙක් කියනවාද අත උස්සන්න Put your බලන්න. hand down. I'm trying. You know, these things are not working. I mean, it could be something personal, something financial, something in your employment, your education, whatever. உங்களுடைய தொழில் அல்லது உங்களுடைய வியாபாரம் அல்லது உங்களுடைய வெளிநாட்டு பயணம் அல்லது கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ளை. ඔබේ රැකියාව, ඔබේ වෘත්තිය, ඔබට ලැබෙන ආදායම් මාර්ග, විවාහ වෙන්න මේ මනමාලයක් හරි මනාලියක් හරි ஏதா இருந்தாலும் ඕන දෙයක් වෙයි. ஆரம்பத்தில் டப்புன்னு கிடைச்சா ආරම්භයේදී ඉතා ඉක්මනින් සීග්‍රයෙන් ටක් ගාලා හම්බුණා නම් பிறகு பொட்டுன்னு போயிரும். ඊට පස්සේ පුටු ගාලා යයි. You know, if you receive things easily in the start, you will lose them easily too. ஆனால் ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்பட்டு பாடுபட்டு என்னடா போராட வேண்டி இருக்குது என்று ஏதாவது கிடைத்தால், හැබැයි ආරම්භයේදී ඇවිල්ලා ඉතා අමාරු කම්මලින් කරදර මැද්දේ යම් කිසි දෙයක් ලැබුණා නම් அது நிரந்தரமாகும். එය සදාකල් පවතින්න යනවා. If you receive something through ardency, extortion, you know, things don't work, things don't look right, and then those things would last long. யார் சொல்றது? வேதம் சொல்றது. කවුද කියන්නේ? දේව වචනේ කියනවා. The Bible is saying. So this is, we have commenced the new year. புது வருஷத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். අපි අලුත් අවුරුද්දට පැමිණ තිබෙනවා. பல எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். අපිට බොහෝ බලාපොරොත්තු තිබෙනවා. ஆனா எதுவுமே லேசா கிடைக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. නමුත් ඕනම දෙයක් ඉතා ලෙහෙසියෙන් හම්බ වෙන්න ඕන කියලා හිතන්න එපා. So we have come into a new year. Don't expect things to happen easily. இந்த வசனத்துக்கு பிறகு நான் ஆண்டவரிடத்தில் ஒன்று சொன்னேன். මේ වචනේට පස්සේ මම එකක් දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා. After reading this verse, I told Lord something. Don't give anything easily, Lord. ஆண்டவரே எனக்கு லேசா எதையும் தந்துராதீங்கன்னு சொன்னேன். අනේ ස්වාමීනි මට යම් කිසි මොකක් හරි දෙයක් දෙනවා නම් ඒක නිකන් පහසුවෙන් නම් දෙන්න එපා. துரிதமாய் எந்த சுதந்திரமும் வேண்டாம் ஆண்டவரே எனக்கு. පහසුවෙන් ලැබෙන කිසිම දෙයක් මට එපා ස්වාමීන් Lord, වහන්සේ. I don't want anything to come just fall on my lap easily. I want things to come in ardency, delay, right? ரொம்ப பிந்தி, ரொம்ப முக்கிய எனக்கு வரட்டும். ඒ කියන්නේ මට ලැබෙන දේවල් ඇවිල්ලා ඊටාම පරක්කු වෙලා කාලය අරගෙන මට ලැබුණ දේ. அதுதான் ஆசீர்வாதம். ඒක තමයි ආශිර්වාදය වෙන්න යන්නේ. விளங்குதா? තේරුණාද? விளங்குதா? இப்ப நீங்க ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய பாக்குறீங்க. දැන් ඔබ ගැහණු ළමෙක් බලනවා. பார்த்தோன்னா அவளும் லவ் பண்ணிட்டா. ඒ කියන්නේ බලපු ගමන් එයාත් ආදරය කරා. உங்க வீட்டுக்கு சொன்னோன்னா உங்க வீடும் ஓகே. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ගෙදරට කිව්ව ගමන් ඔබගේ ගෙදරත් කැමති වෙනවා. அவ வீட்டுக்கு சொன்னா அவங்களும் ஓகே. ඇගේ ගෙදරට කිව්වහම ඇගේ ගෙදරෙනිත් ඕකේ. பார்த்தேன், බැලුවා, பிடித்தது, කැමති වුණා, சொன்னேன், කිව්වා, நடந்தது. සිද්ධ වුණා. சீக்கிரத்தில் கிளியுமடா. ඊටාම ඉක්මනින් ඉරිලා යයි. You know, I mean, like Christopher Columbus said, you know, I came, I saw, I conquered. I mean, it won't last. It won't last. விளங்குதா? තේරුණාද? ரொம்ப கஷ்டத்தோடு ඉතා අමාරුවෙන් யாரையாவது ஒருத்திய விரும்பி කවුරු හරි කෙනෙකුට කැමති වෙලා அது மாட்டிக்கிட்டு, ඒකට අහු වෙලා அப்போ அந்த மாட்டிக்கிட்டனால அந்த ஆளை இங்கிருந்து விரட்டி ඒ අහු වෙනකා ඊට පස්සේ මෙහෙ ඉඳලා එලවලා அவர் தப்பி ஓடி மரங்களுக்கு மேல உட்கார்ந்து வாழ்ந்து ඊට පස්සේ ඌ බේරිලා දුවලා ගිහිල්ලා ගස්වල මේ ජීවත් වෙලා அப்புறம் மேர்சிட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல மீட்டிங் நடக்கும் போது வந்து தொப்புக்கடின்னு கால்ல ඊට உழுந்து පස්සේ සහෝදරි මර්සිගේ අනුදැනුම මත ඇවිල්ලා රැස්වීමක් සිදු වෙනකොට කකුල ගාව ඇවිල්ලා වැටිලා அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் இவர் அந்த கொக்க பிடிச்சார். එතරම් මේ අමාරු වෙලා තමයි අර කෙක கேட்கனவே கொக்கா. You know, anything. I mean, we are laughing. நம்ம சிரிக்கிறோம். ஆனா இதுதான் உண்மை. අපි hina වුණා. නමුත් මේක තමයි සත්‍යතාවය. ஆரம்பத்தில் துரிதமாய் கிடைத்த
எதுவுமே முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறாது. ඒ කියන්නේ ඊතා ඉක්මනින් ලැබෙන දේවල් අවසානයේදී ඇවිල්ලා ඒක ආශිර්වාදයක් වෙන්නේ නැහැ. If you just acquire something easily, it won't last. So what are the three verses that the Lord is leaving with you? ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற அந்த மூன்று வார்த்தைகளும் வசனங்களும் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රකාශ කරව ඒ වාක්‍යයන් තුන කුමක්ද? முதலாவது, පළවෙනි එක அற்பமான ஆரம்பங்களை இனி அசட்டை பண்ண வேண்டாம். ආයේ කුඩා දේවල් හෙලා දකින්න එපා. Number one, do not despise the humble beginnings of anything in your lives, in your businesses, in your ministry, anything. உங்கள் ஊழியத்திலே, உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே, எதிலும், உங்கள் ඔබේ வியாபாரங்களிலே. සේවය තුල ව්‍යාපාරයේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී. இரண்டாவது, දෙවනුව மனுஷனுக்கு உங்களுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு. මනුෂ්‍යයන්ට ඔබට හරිව කියලා පෙනෙන දේවල් තිබෙනවා. அதன் முடிவோ மரண வழிகள். නමුත් ඒ වගේ අවසානය මරණයයි. There are ways that would seem wonderful to you, right to you. But be cautious, be warned that those would end up in death. மூன்றாவது, ஆரம்பத்தில் துரிதமாய் கிடைக்கும் சுதந்திரம் முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறாது. තුන්වෙනුව ඊතා ඉක්මනින් ලැබෙන දේවල් අවසානයේදී ආශිර්වාදයක් වෙන්න යන්නේ. Finally, if you acquire things swiftly, they will not last long.